ପିଲାମାନେ ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଏମ୍ ଅଛି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ୱାନ୍ ସଟ୍, ଗୋଟିଏ ସଟ୍ରେ ସବୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବୁ ଏମସିକ୍ୟୁ ଏଇଠି ପାଇବ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାମ୍? କ'ଣ ସାମ୍ଟା କ'ଣ? ସାମ୍ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ସାମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଫଟାଫଟ ଫଟାଫଟ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ମୁଁ କେବଳ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ହିମ୍। ହିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ ବା ହିମ୍ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହିମ୍ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସଙ୍ଗୀତ, ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ସଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଓପେନିଂ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍? ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ର ଓପେନିଂ ଲାଇନ୍ରେ, ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ କାହାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବା କାହା କଥା କହିଛନ୍ତି ପୋଏଟ୍? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ଦୋଜ୍ ହୁ ସେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଅନରିଏଲ୍। ଏ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଅନରିଏଲ୍, ଗୋଟେ ଅସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା, ଗୋଟେ ମାୟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନ ଯିଏ ମାୟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ସେ ଇନ୍ ମୋର୍ନଫୁଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍? କିଏ କହେ? ହୁ ସେ ମାନେ କିଏ କହେ? ମୋର୍ନଫୁଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ, ମୋର୍ନଫୁଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ଶୋକରେ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ, ବହୁତ ଶୋକରେ, ବହୁତ ଥର କିଏ କହେ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍, ଜୀବନଟା କ'ଣ? ନା ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍। ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ନାଇଁ? ତ କିଏ କହେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଇଠି ସାମିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି। ସାମିଷ୍ଟ ମାନେ କହନ୍ତି। ଏଇଠି ସାମିଷ୍ଟ ହବନି, ଏଇଠି କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁମାନେ କି ପେସିମିଷ୍ଟ ହବ। এটা ସାମିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, এটা ପେସିମିଷ୍ଟ। ପେସିମିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ପେସିମିଷ୍ଟ, ଅପଟିମିଷ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଛ। ପେସିମିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଉ ଅପଟିମିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଶା ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେସିମିଷ୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ଇଜ୍ ଏ সোল দ্যাট ইজ ইনঅ্যাক্টিভ? The soul, how is a soul that is inactive? The କୋଉ soul inactive? ତା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେଡ୍ soul inactive। ମାନେ ଯେଉଁ soul ନାହିଁ, ସେଇ soul ହିଁ inactive, active ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଉ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍? ଲାଇଫ୍ କେମିତିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି? ନା ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି, ଜୀବନ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନେଷ୍ଟ। ଲେଖିଛନ୍ତି ଜୀବନ ହେଉଛି ରିଏଲ୍ ଆଉ ଲାଇଭ୍, ଅନେଷ୍ଟ। ଓକେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବନ, ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍? ଜୀବନର ଏମ୍ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ନା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ମୃତ୍ୟୁ, ନାଇଁ? ତ ନେକ୍ସଟ, କିଛି କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ମରିଗଲେ ସରିଯିବ। ନାଇଁ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ। 7 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଗୋଲ୍? କେଉଁଟା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଲାଇଫ୍ର ଗୋଲ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରେଭ୍। ଗ୍ରେଭ୍ ମାନେ ବି ଡେଥ୍। ଗ୍ରେଭ୍ ମାନେ ବି ଡେଥ୍, ବୁଝାଉଛି? ଗ୍ରେଭ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସମାଧି, ଡେଥ୍। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ବାଇବ୍ଲିକାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍? ବାଇବେଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଡଷ୍ଟ ଦାଉ ଆର୍ଟ ଟୁ ଡଷ୍ଟ ଦାଉ ରିଟର୍ନ ଇଜ୍ ସିଗ୍ନିଫାଏ? କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଏଇଟା? ଡଷ୍ଟ ଦାଉ ଆର୍ଟ ଟୁ ଡଷ୍ଟ ଦାଉ ରିଟର୍ନ ଇଜ୍, ନାଇଁ? ତ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି? ନା ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ଟାଲ। ମଣିଷ କ'ଣ? ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ, ଏଇଟା ହିଁ ବୁଝାଉଛି। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଆସେ, ଡଷ୍ଟ ଦାଉ ଆର୍ଟ, ସେଇ ମାଟିରୁ ତାର ଜନ୍ମ, ସେଇ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ଟାଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 9 ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଫର୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବଡି ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଫର୍ ଦ ସୋଲ୍? କେଉଁ ଜିନିଷଟା କୁହାଯାଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ଫର୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବଡି? ଶରୀର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମା ପାଇଁ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା କୁହାଯାଇଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡଷ୍ଟ ଦାଉ ଆର୍ଟ ଡଷ୍ଟ ଦାଉ ରିଟର୍ନିଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମଣିଷ ମରଣଶୀଳ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ଟାଲ, ସେଇଟା ବଡି ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଇମୋର୍ଟାଲ, ଆତ୍ମା ମରଣଶୀଳ ନୁହେଁ।
10 नंबर प्रश्न, हाउ शुड ए सोल बी? सोल केमितिया, आत्मा केमितिया? ना आत्मा होची फुल ऑफ लाइफ, माने पूरा जीवंत आत्मा होची पूरा जीवंत फुल ऑफ लाइफ. व्हाट शुड नॉट बी आवर डिस्टाइन्ड वे और गोल? कोउटा आमर लक्ष्य हेबा उचित नुहे बा डेस्टाइन्ड बा भाग्यर पथ हेबा उचित नुहे? कोउटा उचित नुहे? ना उत्तर होची प्लेजर और ग्रीफ, माने पूरा आनंद, बहुत खुशी किबा ग्रीफ दुख, खुशी सुख किबा दुख, ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ. ହାଉ ସୁଡ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଟ? ଏ ମଣିଷ କେମିତି ଆକ୍ଟ କରେ ବା ମଣିଷ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ତ ମଣିଷ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ଟୁ ମେକ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟୁଚର ବେଟର. ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ସୁଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାମାନେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସବୁବେଳେ ବେଟର ତିଆରି କରିବାର, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସବୁବେଳେ ବେଟର ତିଆରି କରିବା, ଆଜି ଯାହା ଅଛି କାଲି ଆହୁରି ବେଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ. 13 नंबर प्रश्न, हाउ शुड बी इच टुमोरो? इच टुमोरो प्रत्येक टुमोरो, टुमोरो माने आसंता काली, प्रत्येक टुमोरो आसंता काली कौन हवा उचित, केमती हवा उचित ना प्रत्येक आसंता काली बेटर दैन टुडे, वर्तमान माने आजी ठारू बेटर हवा दरकार. नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, व्हाट इज लॉन्ग? लॉन्ग माने कौन? लॉन्ग फॉर व्हाट? तो लॉन्ग फॉरवर्ड, लॉन्ग माने चाहिबा, लॉन्ग फॉरवर्ड नॉलेज एंड लर्निंग. लॉन्ग, अच्छा एठी लॉन्ग माने कौन ना बहुत दिन पर्यंत कौन रहे. व्हाट इज लॉन्ग? बहुत दिन पर्यंत कौन रहे? नॉलेज ज्ञान एवं लर्निंग या शिक्षा, नहीं कि? 15 नंबर प्रश्न, व्हाट डज आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग इम्प्लाय? कौन कहे एटा आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग? नहीं, एटा कौन बुझौची? इम्प्लाय माने कौन कौन बुझौची, कौन बुझौची एटा ना उत्तर होची लाइफ इज शॉर्ट टू एक्वायर एनाफ नॉलेज. एनाफ नॉलेज, लाइफ जीवनटा बहुत शॉर्ट, छोट, नहीं कि कम दिन, किंतु एनाफ नॉलेज ज्ञान आहरण एनाफ बहुत लंबा. टाइम इज फ्लीटिंग माने लाइफ इज शॉर्ट. आर्ट इज लॉन्ग माने कौन? नॉलेज इज लॉन्ग, नहीं बहुत नॉलेज अच्छी. हाउ आर आवर हार्ट्स? आमर हृदय गुड़िक केमितिया? हाउ आर आवर हार्ट्स? उत्तर होची स्टाउट एंड ब्रेव ना कौन? ब्रेव एंड चीयरफुल, स्केयर्ड एंड शाय, स्टाउट एंड चीयरफुल, कौन हम? स्टाउट एंड ब्रेव. आमर हार्ट केमिति हवा दरकार? शक्तिशाली हवा दरकार, साहसी हवा दरकार. 7 नंबर प्रश्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बफल ड्रम्स? ए जो तमर कवितार बफल ड्रम्स दिया, बफल ड्रम माने कौन? बफल ड्रम माने कौन? बफल ड्रम माने कवर्ड ड्रम्स, माने जिते श्मशान को जा जाए जो ड्रम बजा जाए ढब ढब बाजे, सेटा कवर्ड कपड़े कवर कर दिया जाए, घोड़े दि जाए. 18 नंबर प्रश्न, व्हाट आर द साउंड्स ऑफ द बीटिंग हार्ट कंपेयर टू? ये जो बीटिंग हार्ट, हृदय जो हार्ट बीट को कहा सहित तुलना करा जाइछि? कहा सहित तुलना करा जाइछि ना फनेराल मार्च सहित तुलना करा जाइछि. श्मशान को जो मार्च करा जाउछि से मार्च सहित तुलना करा जाइछि. नेक्स्ट प्रश्न, व्हाई आर हार्ट बीट्स कंपेयर टू फनेराल मार्च? कहीं हृदयर गति को फनेराल मार्च बा श्मशान को गति सहित तुलना करा जाइछि? कहीं ना उत्तर होछि कौन? बिकॉज विथ ईच बीट दे ईच अस टुवर्ड्स डेथ. ईच बीट, प्रत्येक बीट हार्ट बीट, प्रत्येक हार्ट बीट कौन धीरे धीरे मृत्यु आड़ को डाकी आणुची, मृत्यु आड़ को आगे आसुची. बुझुची? 20 नंबर प्रश्न, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द वर्ल्ड विथ? पृथ्वी को, वर्ल्ड को, पृथ्वी को कहा सहित तुलना करिसंती? द पृथ्वी को ए ब्रोड बटल फील्ड सहित तुलना कर, बैटल फील्ड युद्ध क्षेत्र, गोटे विराट युद्ध क्षेत्र सहित तुलना कर पृथ्वी को. 21 नंबर प्रश्न,
What does the poet say about life? जीवन उपरे कौन कहते? Life is what? जीवन उपरे कौन कहते? जीवन उपरे कहते ए भितरु a temporary camp. Life is a temporary camp. जेमिति कि युद्ध क्षेत्र रे युद्ध बैटल फील्ड रे टेम्पोरारी फॉर द टाइम बिंग युद्ध पाई कैंप पड़ी थाए से भली भाबे आमे कैंप पकोचु लाइफ जीवनटा किछि दिन पाई आछि किछि दिन आमे कैंप पके के तापर पळेबु. What does the word bivouac mean? Bivouac माने कौन? Bivouac माने कौन? A sham, a war, catastrophe, temporary camp. Bivouac माने हेउची temporary camp. Bivouac life नहीं temporary camp. Next प्रश्न, how should we be in the battlefield? Battle life युद्धर जीवन रे आमे केमिति हबा उचित? आमे केमिति हबा उचित? ना आमे गोटे हीरो हबा उचित. युद्धर जीवन रे बैटलफील्ड रे गोटे हीरो हबा उचित. 24 नंबर प्रश्न, हु आर ड्रम ड्रिवन कैटल? को माने होचंती घोषा टाणा बा घोषा टाणा नहीं कि कैटल. कैटल माने गोरु. को माने ना जो माने कि कौन ना दोज हु डोंट एक्ट, जो माने जमा काम करती नहीं कौन कार्य करती नहीं से माने होचे डम ड्रिवेल. डम माने कौन? गुंगा. गुंगा एवं घोषा टाणा गोरु. नेक्स्ट प्रश्न, व्हिच ऑफ द जहाको कि कंसई खाना को टाणी की नियंती. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट कहार माने होची कॉन्फ्लिक्ट बा संघर्ष. कहार माने संघर्ष एटी ना स्ट्राइफ. स्ट्राइफ माने संघर्ष. लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्राइफ. 26 नंबर प्रश्न, व्हाट शुड वी नेवर ट्रस्ट? कौन आमे जमा विश्वास करने कथा नुहे? क्या जमा विश्वास करने कथा नुहे? फ्यूचर को, भविष्य आम हाथ में अच्छी कि आम हाथ में ना. भविष्य कौन हम किए कि जाचे ना. तेणु नेवर ट्रस्ट, जमा विश्वास करनी भविष्य को. नेक्स्ट प्रश्न पिला माने, व्हाट टाइप ऑफ पोएम द साम ऑफ लाइफ इज? किभलिया पोएम? एटा किभलिया पोएम ना एटा होची किभलिया पोएम? एटा होची रिलीजियस पोएम. देखि रिलीजियस मोरल जिनिस शिखौची. नेक्स्ट प्रश्न, वर्ड शुड वी कीप बरीड? आमे कौन वी कीप बरीड? आमे कौन टाको पोती दबा? आमे कौन टाको पोती दबा जहाँकि आमे आउ मने पकेबा नाही? कौन टाको पोती दबा ना पास्ट आमर अतीत टाको आमे पोती दबा. बरीड माने कौन? पोती दबा. बरीड माने पोती दबा. व्हाट शुड वी डू? आमे कौन करबा उचित? आमे कौन करबा उचित? आमे कौन ऑल ऑफ द एबव सब गुड़े कौन लिव इन द प्रेजेंट. मन रख वर्तमान में बचवा उचित. बहुत बढ़िया पोएमटा पिला माने. बिलीव इन गॉड, भगवान को विश्वास करबा उचित. ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य को ट्रस्ट नो फ्यूचर. भविष्य को जमा विश्वास करबा कथा नुहे. 30 नंबर प्रश्न, व्हाई शुड वी लिव इन द प्रेजेंट? आमे कहीं वर्तमान रे, प्रेजेंट माने वर्तमान रे बचीबो, कहीं वर्तमान रे बचवा उचित. 30 नंबर प्रश्न, बढ़िया प्रश्न नहीं कौन हम? बिकॉज दिस इज व्हाट इज करेक्ट. एटा ही करेक्ट. वर्तमान रे बचवा होची करेक्ट. ओके. नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न पिला माने. 31 नंबर प्रश्न कौन अच्छी? What do we live? What do we live? What do lives of great men remind us? ग्रेट मैन मैंने महापुरुष. महापुरुषଙ୍କର जीवन कौन मने पकई दिए? हमको कौन मने पकई दिए? 31 नंबर प्रश्न ना उत्तर होची वी कैन मेक आवर लाइफ नोबल. आमे आम जीवन को नोबल करि परिबा. नोबल माने विशाल करि परिबा नहीं, सेटा ही सिखई दिए. 32 नंबर प्रश्न, व्हाट डू वी लीव बिहाइंड व्हेन वी डाई? आमे जतले मरु, आमे जतले मृत्युवरण करू, आमे कौन छाड़ी जाऊ? लीव बिहाइंड आम पछरे कौन छाड़ी जाऊ? लीव माने छाड़ीबा, बिहाइंड माने पछरे. कौन छाड़ी जाऊ आम पछरे? कौन छाड़ी जाऊ? उत्तर होची आवर गुड डिड्स. आमर कर्म, भल कर्म. गुड माने भल, डिड्स माने कर्म. गुड डिड्स माने भल कर्म छाड़ी जाऊ. 33 नंबर प्रश्न, वेयर डू वी लीव आवर फुटप्रिंट्स? आमर पदचिन्ह केउटी छाड़ी जाऊ? वेयर डू वी लीव केउटी छाड़ी जाऊ? आमर पदचिन्ह. आमे पदचिन्ह इन द हिस्ट्री, इतिहास रे छाड़ी जाऊ. इतिहास रे छाड़ी जाऊ आमर पदचिन्ह. नेक्स्ट प्रश्न,
whom will our sublime lives inspire? ଆମର sublime ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୀବନ, ଗ୍ରେଟ୍ sublime ମାନେ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୀବନ ବା ମହାନ ଜୀବନ କାହାକୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ବା କାହାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ? କାହାକୁ? those who progress on the path of sublimity, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଗ୍ରେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପାଥରେ ରହନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ରହନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ରହନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ଗ୍ରେଟ୍ ଜୀବନରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। 35 নম্বর প্রশ্ন, ହାଉ ଉଡ୍ ଦ ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ନୋବେଲ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଦୋଜ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍? ଯେଉଁମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି, ନୋବେଲ ମ୍ୟାନ୍ ବା ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କେମିତି ହେଲ୍ପ କରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଇ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ମେକିଂ ଦେମ୍ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକରି, ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକରି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଆଶାବାଦୀ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 36 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଫର୍ ଏନି ଫେଟ୍ ମିନ୍ସ? ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ୱିଥ୍ ଏ ହାର୍ଟ ହୃଦୟ, ୱିଥ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଫର୍ ଏନି ଫେଟ୍, କୌଣସି ବି ଭାଗ୍ୟ, ଏନି ଫେଟ୍, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରେଡି ଟୁ ଫେସ୍ ଏନି ସିଚୁଏସନ୍। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆସୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି, ଆଉ ରେଡି ଟୁ ଫେସ୍, ରେଡି ଟୁ ବୁହାବୁହି ହେବା ପାଇଁ ରେଡି। 37 নম্বর ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଆଡଭାଇଜ୍ ଦ ରିଡର୍ସ? ରିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ପଢ଼ାଳି ମାନଙ୍କୁ ପୋଏଟ୍ ବା କବି କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟୁ ଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପର। ଶିଖ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ? କିଏ ଫ୍ଲିଟିଂ? କିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି? କିଏ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ନା ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଜୀବନ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ନାଇକି? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ। 39 নম্বর, what does still achieving, still pursuing means? यार अर्थ कौन? still achieving, still pursuing, देखिए achieving माने तो लक्ष्य हासिल करिया, pursuing माने तो कंटिन्यू। देखिए आंसर कौन अच्छी? उत्तर होची continuously making progress and seeking improvement। कंटिन्यूअसली अनवरत भाव में उन्नति करवा एवं इम्प्रूवमेंट, निजर परिवर्तन देखिवा। 40 नंबर प्रश्न देखिवा, व्हाट डज अर्नेस्ट मीन्स? अर्नेस्ट माने कौन? ये जो लाइफ इज अर्नेस्ट बोली कह जाए, अर्नेस्ट माने कौन? अर्नेस्ट माने कौन? ना उत्तर होची सिंसियर। लाइफ इज सिंसियर, लाइफ इज लाइफ इज ट्रू। 41 पेज, 41 क्वेश्चन, व्हाट डज ए फॉरलर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर मीन? ये जो फॉरलर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर गोटे व्यवहार है तमार पोएम ने, तार अर्थ कौन? तार अर्थ कौन? कौन अर्थ? जी की 41 नंबर प्रश्न, जे की बोथ ए एंड बी हम, जे की वन हु हैज फेल्ड इन लाइफ, जीवन रे हारी जाइछि, एंड वन हु इज डिस्ट्रेस, दुख रे अछि, एट इज ओन मोरल, तार नैतिक शक्ति को हरैछि, से लोकटी। नेक्स्ट प्रश्न 42 प्रश्न, व्हाट डज टेक हार्ट अगेन इम्प्लाय? टेक हार्ट माने कौन? टेक हार्ट अगेन अर्थ कौन? इम्प्लाइज माने कौन अर्थ करे? इम्प्लाइज माने कौन दर्शाए? टेक हार्ट अगेन, एटा भी अच्छी पोएम रे, तो कौन हम? उत्तर होची फाइंड करेज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। कष्ट सबको जीतिबा पाई, ओवरकम माने जीतिबा पाई, डिफिकल्टीज माने कष्ट, कष्ट सबको ओवरकम करिया पाई करेज बा साहस धरिबा पाई कह जाइछि। 43 नंबर प्रश्न, व्हिच वर्ड इन द पोएम ए सम ऑफ लाइफ मीन्स ओशन? केउ शब्दर अर्थ हेउछि ए सम ऑफ लाइफ पोएम रे, केउ शब्दर अर्थ हेउछि ओशन बा समुद्र? केउ शब्दर अर्थ माने मेन, MAIN मेन, मेन माने समुद्र। तो पिला माने एठी आमे आलोचना कलु बहुत गुड़े प्रश्न, तेणु गोटे सर्ट्रे सबुगुड़िक MCQ प्रश्न भल लगी तेणु आमे पढ़ा, आग को बढ़ा। जो मैंने सब्सक्राइब करते चैनल को निहाती सब्सक्राइब करदे, बेल आइकन ऑल करदे, अपन के जिते बड़े भी कौन वीडियो हुए निश्चय तबे पाइज। थैंक यू वेरी मच। रही वंदे उत्कल जननी।